খোয়াই জেলার তুলাসীগড় ও মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বিস্তীর্ণ প্রত্যন্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলা তীব্র জল সংকট মোকাবেলায় বড় পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। সাংসদ কৃতি দেবী সিং দেববর্মনের সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে নতুন দুটি পানীয় জলের ট্যাঙ্কার কেনা হয়েছে। আজ খোয়াই জেলাশাসকের কার্যালয়ে এই দুটি ট্যাঙ্কার আনুষ্ঠানিকভাবে তুলাসীগড় ও মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের হাতে তুলে দেন সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মন। সবুজ পতাকা নেড়ে তিনি জানান, এখন থেকে ব্লকের জল প্রকল্প থেকে সরাসরি পাড়ায় পাড়ায় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলাশাসক রজত পান্ত, তুলাসীগড় ব্লক চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা सह सरकारी आधिकारिकরা। आज एमपी लैड फंड से 2 टैंकर्स आए हैं हमारे उस इलाका में जहाँ पे पानी की बहुत कमी थी। एंड ये सब जब भी मुमकिन हुआ, क्योंकि हमारी टीम जो वाई डीएम और उनके साथ जो हमारे पूरा जो टीम लगा हुआ है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप लोग ने हमारा सपना पूरा किया और हमारे लोगों के लिए वहाँ पे मुश्किल से पानी जाते थे, आप लोग ने ये हम लोग ये थोड़ा सा मदद कर पाए। और आगे में और भी देखते हैं जो इलाका में हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की कमी है, वहाँ मैं चाहूँगी